الحمد للہ اللہ ان جو مطلب چھا ہے ان جو مقصود چھا ہے اللہ رب العالمین تھا بسم اللہ تے غور و فکر کयो بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العالمین اتے پنجے اسم جلالت کے ذکر فرمایا ہوا تو ان لفظ اللہ جیڑی طرح خالق کائنات وہ ذات بالکل پاکا بے مثل ان جے برابر کو کونے وہ اہڑی ذات عظمتن واری ذات جیڑی طرح وہ ذات عظمتن واری ان ذات جو اسم مبارک بھی عظمتن وارو ان ذات جو اسم مبارک بھی بے مثال عربی جو کو بھی اہڑو لفظ نہ ہے جو ان جو ایک حرف اگر حذف کयो वने हटायो वने तो उन जी पंहिंजी असली हैसियत माना बरक़रार रहे उन जी असली माना ख़त्म थी वेंदी आहे वो बिल्कुलु बेमाना थी वेंदो आहे या तो उन जी माना तब्दील थी वेंदी आहे या तो उन जी का माना ई न आहे रहंदी पर ख़ालिक़ काइनात जो इस्म मुबारक लफ्ज़ अल्लाह ऐं उन जे प्यारे हबीब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो इस्म मुबारक मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये ॿई अहिड़ा नाला आहिनि जो इन जो हिकु हिकु हरफ भी बामाना आहे मानादार आहे बेमिसल ऐं बेमिसाल आहे उन जे हिकु हिकु हरफ खे बि हटायो वञे त उन जे माना में तब्दीली नथी अचे उन जी माना बरक़रार रहे थी उन जी असली हैसियत पंहिंजी जॻह ते बरक़रार आहे अचो ज़रा गौर फ़िक्र कयूं इन ॻाल्हि ते बि हा इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीर कबीर में इनके बयान फरमायो आहे जंहिं वक़्तु जेके अल्लाह रब्बुल आलमीन जा इस्म मुबारक आहिनि उन जो जेको नालो आहे अगरि उन्हनि खे हिकु हिकु शइ खे बि हज़फ कयो वञे पोइ बि उन जो हर लफ़्ज़ बामाना आहे फरमायो ॾिसो अल्लाह रब्बुल आलमीन जे जेको इस्म अल्लाह हुआ उन जे अलफ़ खे हज़फ कयो वञे ऐं बाक़ी छा रहंदो लिल्लाह फरमायो ही लफ्ज़ भी अल्लाह रब्बुल आलमीन सां ख़ासि आहे इन जो ख़ासि ताल्लुक़ आहे रब ताला फरमायो वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द अल्लाह रब्बुल आलमीन जे लाइ आसमाननि ऐं ज़मीननि जी बादशाहत आहे उन्हनि जे लाइ लश्कर आहे ॿिए मक़ाम ते फरमायो वलिल्लाहि ख़ज़ाइनुस समावाति वल अर्द अल्लाह रब्बुल आलमीन जे लाइ ज़मीन ऐं आसमान जा ख़ज़ाना आहिनि अलिफ के हज़फ करे उन सां गॾोगॾु लाम खे बि हज़फ कयो वञे त पोइ बाक़ी लफ़्ज़ छा रहंदो बाक़ी लफ़्ज़ लहू बरक़रार थींदो रब्बे लम यज़ल जी ज़ाते बाबरकत जे लाइ लहू जो लफ़्ज़ क़ुरान मजीद क़ुरान रशीद में इस्तेमालु कयो वियो आहे फरमायो लहू मक़ालिदुस समावाति वल अर्द उन ई ज़ात जे क़ब्ज़े क़ुदरत में आसमाननि ऐं ज़मीननि जूं चाबियूं आहिनि रब्बे करीम में मक़ाम ते फरमायो लहुल मुल्क व लहुल हम्द उहा ई ज़ात आहे उन ई जी बादशाहत आहे ऐं उन ई जे लाइ हम्द आहे अगर ख़ालिक़ काइनात जे उन इस्म अल्लाह खां अलिफ खे बि हज़फ कयो वञे लाम खे बि हज़फ कयो वञे ऐं ॿिए लाम खे बि हज़फ कयो वञे त बाक़ी लफ़्ज़ हू रहंदो त ख़ालिक़ काइनात पंहिंजे लाइ क़ुरान मजीद क़ुरान रशीद में फरमायो कुल हुवल्लाहु अहद उहा ज़ात वहदहु ला शरीका बे मकाम ते फरमायो हुवल हय्य ला इलाहा इल्ला हू वो हमेशा जिंदा रहण वारो आहे उन खां बग़ैर ऐं कोई ॿियो बि इबादत जे लाइक़ न आहे कोई माबूद हक़ीक़ी न आहे अगर माबूद हक़ीक़ी आहे माबूद बरहक़ आहे त ॿी ज़ात न बल्कि उहा ख़ालिक़ काइनात जी ज़ात आहे